Hello students, welcome back to the channel. So ଯେମିତି କି ତମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଆମ channel ରେ 11th physics ଟା cover କରୁଛେ ଏବେ and we are covering our first chapter which is physical world and measurements, sorry, which is our first unit, right? our first unit ରହୁଛି physical world and measurements and ତାର first video ଆମେ କରିଥିଲେ physical quantities and units ଉପରେ, सेकेंड वीडियो आमर रही डायमेंशंस ऊपर तार मु गोटे सेपरेट प्लेलिस्ट कर देछि तमे चैनल रे जाई देखि परियो जति एबे जाई देखिना एंड टुडे इज अ थर्ड वीडियो इन व्हिच वी विल डिस्कस अवर सिग्निफिकेंट फिगर्स ओके जेमति कि डायमेंशंस तम पई गोटे नुवा कांसेप्ट थिला डायमेंशन ता जेमति तम पई गोटे नुवा जिंस जानलो सेमति ही सिग्निफिकेंट फिगर्स भी गोटे न्यू कांसेप्ट अटे ओके सो डिटेल रे बुझियाबो एंड आज पूरा वीडियो केवल सिग्निफिकेंट फिगर्स रे ही रखे आउ भलसे बुझियो एंड नेक्स्ट वीडियो रे हमें एरर एनालिसिस देखिया ओके सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमर कोन ना हमें जो मेजरमेंट्स नो ताकू ही जो मेजरमेंट्स रे जो हमको अमाउंट गुडा मिले ताकू ही नहीं कि हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स रा रही छी कांसेप्ट ओके लेट्स सपोज मोटे स्टिक टे नेबी ओके ଏଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକ୍ ଟେ ନେବି 5 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିବି ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ମେଜର କରିବାକୁ କହିବି ୱେଟ୍ ଏ ଷ୍ଟିକ୍ ଟାକୁ ମେଜର କରିବାକୁ କହିବି ଓକେ ଷ୍ଟିକ୍ ଟାକୁ ମେଜର କରିବାକୁ କହିଲେ ମନେକର ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଗଲା 2.34 ମିଟର ଓକେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିଲା କହିଲା 2.35 ମିଟର ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିଲା କହିଲା 2.33 ମିଟର ଓକେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲା କହିଲା 2.34 ମିଟର ଧର ଆଉ ଜଣେ ଆସିକି କହିଲେ 2.36 ମିଟର ଓକେ ଯାହାହେଲେ ବି ସମସ୍ତେ ମେଜର କଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିବ କାରଣ ସମସ୍ତେ ସମାନ ରୂପେ ଭଲସେ ମେଜର କରିବେନି କାହାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ ହେଲା ତ କିଛିଟା ଏରର ରହିଯିବ ଓକେ এই এরর বিষୟରେ ଆମେ ପଢିବା ଆମର ଫୋର୍ଥ ଭିଡିଓରେ ପଢିବା ଓକେ ତ ଏଠି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକ୍ ଟାକୁ ମେଜର କରିବାକୁ କହୁଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମେଜରମେଣ୍ଟସ୍ ମୋତେ ଦେଲେ ଜଣେ କହିଲେ 2.34 2.35 2.33 2.34 2.36 ଏଠି ଯଦି ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ କ'ଣ ନା 2.3ଟା ସବୁଠି କମନ୍ ରାଇଟ୍ ଏତକ ସବୁ କମନ୍ ଅଛି ଭ୍ୟାରି କୋଉଗୁଡ଼ା କରୁଛି ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମ ଗୁଡ଼ା ଭ୍ୟାରି କରୁଛି ଏଠି 4 5 3 4 6 ଏଠି ଭ୍ୟାରି କରୁଛି କିନ୍ତୁ 2.3 ସବୁଯାକ ମେଜରମେଣ୍ଟରେ କମନ୍ ଅଛି ରାଇଟ୍ ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି ନା 2.3 ଉପରେ ମୋର କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି 2.3 ଉପରେ ମୋର କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ମେଜରମେଣ୍ଟଟା ଯେତିକି ବି ହବ ସେଥିରେ 2.3 ତ ଥିବ ହିଁ ଥିବ 2.3 ର ଉପରକୁ ହିଁ ତାର ମେଜରମେଣ୍ଟଟା ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମ ଗୁଡ଼ା ରହୁଛି 4 5 3 4 6 ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ନା ଡାଉଟଫୁଲ୍ ରହୁଛି ଡାଉଟଫୁଲ୍ ତ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଡାଉଟଫୁଲ୍ ଡିଜିଟ୍ସ ବୋଲି ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ 2.3 କୁ ଆମେ କହିପାରିବା କନଫିଡେଣ୍ଟ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଡିଜିଟ୍ସ ओके जहाँ पर आम भरोसा कर 2.3 तो हेब ही हम किंतु ये जो 4 5 3 4 6 एगुड़ा डाउटफुल डिजिट्स कारण एगुड़ा सियोरिटी ना राइट तेणु एबे आम जानिया सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन डेफिनेशन देख सो डेफिनेशन आमर कौन कहला सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोज नंबर्स दोज डिजिट्स इन ए मेजर क्वांटिटी in which are reliably so definition amar kon kahla dekho the significant figures are those digits in a major quantity which are reliably known plus one additional digit that is uncertain okay significant figures होचंदी सेही digit गुड़िक सेही अंक गुड़िक गोटे मेजर क्वांटिटी रे जो अंक गुड़िक रिलायबली नोन रिलायबली नोन रिलायबली नोन माने कौन ना जो कॉन्फिडेंस अच्छी
ମାନେ ଏଠି କ'ଣ 2.3 ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 2 ଟା ଆଉ ଏଇ 3 ଟା ଯୋଡ଼େ ଅଙ୍କ ଏଇ ଦିଟା ଉପରେ ଆମର କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ଏଠି। ଏ ଦିଟା ହଉଛନ୍ତି କ'ଣ ରିଲାଏବଲି ନୋନ୍ ଡିଜିଟ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 1 ଆଡିସନାଲ ଡିଜିଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅନସର୍ଟन ପ୍ଲସ୍ 1 ଏଠି ଯୋଉ 6 4 3 5 4 ରହିଲା ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଡାଉଟଫୁଲ୍ ଡିଜିଟ୍ସ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ସର୍ଟନିଟି ନାହିଁ ତ ଏଗୁଡ଼ା ହଉଛନ୍ତି ଅନସର୍ଟନ। ତାହେଲେ ଏଇଥିରେ ଆମର କେତେଟା ଡିଜିଟ୍ସ ଏମିତି ହେଉଛି 2 ଆଉ 3 ଉପରେ ଆମର କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ରିଲାଏବଲ୍ ଆଣ୍ଡ 4ଟା ହେଉଛି ଆମର ଡାଉଟଫୁଲ୍ ଡିଜିଟ୍ସ। ସୋ ଏଠି ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର୍ସ ହେଉଛି 3। ଓକେ ঠিক তিনটা সিগনিফিকান্ট ফিগর এই প্রত্যেক মেজর কোয়ান্টিটিরে ଅଛି। ଓକେ ସୋ ଆଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟା ଟର୍ମ ଜାଣିବା କ'ଣ ନା ଆକ୍ୟୁରେସି ଓକେ ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଉଛି ପ୍ରିସିଜନ। ଓକେ ଏବେ ଏଇଟାକୁ ବେଶୀ ଭଲସେ ଜାଣିବାନି ଟିକେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଜାଣିଥିବା ଏଇଟା ଆମର ଏରର ଆନାଲିସିସରେ ଏକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ିବା। ଆକ୍ୟୁରେସି ଆମର କ'ଣ ମାନେ represents the closeness to the true value okay and precision होची related with the least count related with the least count of the instrument of the measuring instrument okay measuring instrument so accuracy ଆମର କ'ଣ ନା represents the closeness to the true value। ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଖେଇବି ତମକୁ ଆଉ ଥରେ ମନେକର ଷ୍ଟିକ୍ର ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି ୱେଟ୍ ମନେକର ଷ୍ଟିକ୍ଟାର ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି 2.33 ଓକେ 2.33 ହେଉଛି ତାର ଟ୍ରୁ ଲେନ୍ଥ ମାନେ ସତ୍ୟର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ହେଉଛି 2.33 ମିଟର। ତାହେଲେ ଏଠି ସବୁଠୁ କ୍ଲୋଜ୍ କିଏ ମାପିଛି ଏଇ ମଝି ପିଲାଟା ଯିଏକି ପୁରା ଟ୍ରୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟାକୁ ହିଁ ମାପିଛି ରାଇଟ୍। ଏଇଟା କ'ଣ ତାହେଲେ 100% ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ 100% ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ରାଇଟ୍। ତାପରେ କିଏ ସେ ମାପିଛି 2.34 ମାପିଛି ସେ ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ 2.332 କିନ୍ତୁ ଯିଏ 2.36 ମାପିଛି ସେ ସବୁଠୁ ଲେସ୍ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ରାଇଟ୍। ଆଇ ହୋପ୍ ତମେ ଆକ୍ୟୁରେସି ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି ନା ପ୍ରିସିଜନ କ'ଣ ଦେଖାହେଲା ନା ରିଲେଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ କାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ମେଜରିଂ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ କେତେ ପ୍ରିସାଇଜଲି ମାନେ କେତେ ମାଇନ୍ୟୁଟଲି ମାପି ପାରୁଛେ ଓକେ। ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍କେଲରେ ମୁଁ ଅତି କମ୍ରେ କେତେ ମାପି ପାରିବି 1 ମିଲିମିଟର ହିଁ ମାପି ପାରିବି ରାଇଟ୍। ସେମିତି ଆମର ଅଛି ସ୍ଲାଇଡ୍ କ୍ୟାଲିପର ସେଥିରେ ଆମେ ଆହୁରି ପ୍ରିସାଇଜଲି ମାପିପାରିବା। ସେମିତି ଆମର ଅଛି ସ୍କ୍ରିଉ ଗଜ୍ ସେଗୁଡ଼ା ବିଷୟରେ ଆମେ ପରେ ପଢ଼ିବା ଓକେ। ଏମିତି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଟୁଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଆହୁରି ପ୍ରିସାଇଜଲି ମାପି ପାରିବା। ତ ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଲିଷ୍ଟ କାଉଣ୍ଟ କ'ଣ ଲିଷ୍ଟ କାଉଣ୍ଟ ହେଉଛି ଦ ମିନିମମ୍ amount measurable with a tool or instrument with an instrument ମାନେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟରେ କେତେ ଛୋଟ ଆମେ ମାପିପାରିବା ଅତି କମ୍ରେ କେତେ ମାପିପାରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲିଷ୍ଟ କାଉଣ୍ଟ। ଆମର 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍କେଲର ଲିଷ୍ଟ କାଉଣ୍ଟ କେତେ 1 ମିଲିମିଟର ଓକେ। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ
number of significant figures is directly proportional to accuracy. Okay, number of significant figures is directly proportional to accuracy. ମାନେ number of significant figures ର number ଯେତେ ଅଧିକ ହବ accuracy ଟା ସେତେ ବଢି ବଢି ହିଁ ଯିବ. ଓକେ, ମନେକର ଗୋଟେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହେଉଛି 2.50. ଓକେ, ମୁଁ ଧର ଜଣଙ୍କୁ କହିଲି ସେ ଗୋଟେ ମାପିଲା 2.50 ମିଟର ଧର, ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲି ସେ ମିଟର ସ୍କେଲରେ ମାପିଲା 2.48 ମିଟର. ଓକେ, ସରି, ମନେକର 2.49 ସେ ମେଜର କଲା. ଓକେ, ଆଉ ଜଣେ ସ୍ଲାଇଡ୍ କ୍ୟାଲିପର ୟୁଜ୍ କଲା, ସେ କାଢିଲା କେତେ 2.495 ମିଟର. ଓକେ, ତ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କହିବା ନା 2.49 ଟା ଲେସ୍ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍, less accurate, and 2.495 ଟା more accurate, more accurate, right? କାରଣ 2.49 ଅପେକ୍ଷା 2.495 ଟା 2.50 ଟୁ ଅଧିକ ନିୟରର ଅଟେ, ରାଇଟ୍? ଯଦି ଜଣେ ଆହୁରି କିଛି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ନେଲା ଆହୁରି ମାଇନ୍ୟୁଟଲି ମେଜର କଲା 2.4995 ମିଟର, ଧର ଜଣେ ମେଜର କରିଦେଲା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଆହୁରି ଆକ୍ୟୁରେଟ୍, ରାଇଟ୍? ତ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର ସେଠି କେତେଟା ଅଛି? ତିନିଟା ଅଛି. ଏଠି କେତେଟା ଅଛି? ଚାରିଟା ଅଛି. 1 2 3 4. ଏଠି କେତେଟା ଅଛି? 1 2 3 4 5, ପାଞ୍ଚଟା ଅଛି, ରାଇଟ୍? ତ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ କିଏ? ଏଇଟା 2.4995 ଟା, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ମୋଷ୍ଟ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍. ଓକେ, ସୋ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର୍ସ ଇଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ଆକ୍ୟୁରେସି. ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର୍ସ ଯେତେ ଅଧିକ ରହିବ ଆମର ମେଜରମେଣ୍ଟଟା ସେତିକି ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ହେବ. ଓକେ, ନୋଟ୍ ଲିଖିଦେବ, ମୋର significant figure means more accuracy. Okay, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ଭଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ନେବା, ଯେତେ ଯାହାର ଲିଷ୍ଟ କାଉଣ୍ଟଟା କମ୍ ହେଇଥିବ ଆମେ ସେତିକି ପ୍ରିସାଇଜଲି ମାପିପାରିବା, ସେତେଟା ଅଧିକ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର୍ସ ଆମେ ମାପିପାରିବା, ଆଉ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର୍ସ ଯେତେଟା ଅଧିକ ହେବ ଆମର ଆକ୍ୟୁରେସି ସେତିକି ଅଧିକ ହେବ. ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା rules to find significant figures. ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁଲ୍ ଦେଖିବା. ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁଲ୍ ଆମର କହେ all non-zero digits are significant figures. All non-zero digits are significant figure. ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ digit zero ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ significant figure. Example ନେବା, example 15.45 ଧର, ଏଥିରେ କୌଣସି ଜିରୋ ନାହିଁ. 1 2 3 4, ଚାରିଟା significant figure ଏଥିରେ ଅଛି. ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ମନେକର 23.185, ଏଥିରେ କେତେଟା ଅଛି କୁହ ଶୀଘ୍ର? 1 2 3 4 5, ପାଞ୍ଚଟା significant figures. ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ରୁଲ୍ ଦେଖିବା, all zeros between two non-zero digits, non-zero digits are significant. All zeros between two non-zero digits. Example ନେବା better understanding ପାଇଁ. ମନେକର 150.05, ଏଠି କ'ଣ କହିଲା? all the zeros between two non-zero digits. non-zero digit ଏଠି ଆମର 5 5 ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେଟା ଜିରୋ ଅଛି? ଯୋଡ଼େ ଜିରୋ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ. ଆଉ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁଲ୍ରେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ? non-zero digits are significant.
सो टोटल केतेटा हैला 1 2 3 4 5 5 significant figures are there in 150.05 सेमती आ गोटे देखिए मनकर 1000.0001 आम कौन देखिले ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो क्वांटिटीज माने 1 1 भितर जितेटा भी जीरो था माने 1 1 हो कि जेकोसी भी नॉन जीरो डिजिट हो ता भितर जितेटा जीरो रहइबो सेगुडा हमर सिग्निफिकेंट ही हबो सो एठी हमर केतेटा 8टा सिग्निफिकेंट फिगर्स अछि ओके नेक्स्ट रूल देखिया okay so next rule amar kon kala na if a number is less than 1 zeros on the right of the decimal point and before the first non-zero digit are not significant. Okay. Example लिख बुझिए मने करो less than 1 गोटे number ना 0.01. Okay. This is less than 1, right? Zeros on the right of the decimal point. एटा हमर decimal point पर जो zero टा रहउची आउ before the first non-zero digit. ଆଉ ଏଇ 1 ଟା ହଉଛି ଆମର first non-zero digit ଏଠି सो 1 ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ 0 ଟା ରହୁଛି ସେଗୁଡା କ'ଣ ନା ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ତାହେଲେ 0.01 ଏଇ 0 ଟା ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଆଉ ଏଇଟା ତ ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଏଠି କେତେଟା ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର ନା ଗୋଟିଏ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର ଅଛି ଓକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେମିତି ନେବା ମନେକର 0.002025 ओके एठी देखो फास्ट न एठी हमर डेसिमल रहिला डेसिमल पावर रे जोड़े जीरो अछि ए 2 पूर्वरु से दिटा आसुची ताले ए दिटा हमर सिग्निफिकेंट फिगर नुहे किंतु एठी 2 आउ 2 जोड़े नॉन जीरो डिजिट रहउची ताको भीतर गोटे जीरो रहउची सेटा हमर सिग्निफिकेंट फिगर हबो ताले एठी हमर केतेटा चारिटा सिग्निफिकेंट फिगर रहउची ओके लेट्स सी द नेक्स्ट रूल okay so next हमरा कौन कहूची ना the trailing zeros माने कौन ना zeros to the right of the last non zero digit in a number with decimal point are significant माने ट्रेलिंग जीरोस को तमे एमती कहि परियो शेष को जो जीरो उडा रहिता ओके माने गोटे नॉन जीरो डिजिट रहला पर जो जीरो उडा रहिता से गुडा को हमें ट्रेलिंग जीरोस कहते हैं सेगुडा कोन ना द ट्रेलिंग जीरोस इन ए नंबर विथ डेसिमल पॉइंट दशमिक थिबा गोटे पॉइंट रे ट्रेलिंग जीरोस गुडा हमर कोन सिग्निफिकेंट फिगर ओके एग्जांपल हम नबा माने करे 01.080 ओके एठी कम हबो ना ए जीरो टा तो सिग्निफिकेंट नुहे नॉन जीरो डिजिट रो पूर्व रहउची एंड अपन लास्ट नॉन जीरो डिजिट के 8 ता परे गोटे जीरो रहउची एटा होची हमरो ट्रेलिंग जीरो एटा होची हमरो ट्रेलिंग जीरो डेफिनेशन आउट देखि दियो ट्रेलिंग जीरो कोन ना जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट होची हमरो 8 तार राइट को जो जीरो टा रहउची सेटा होची हमरो ट्रेलिंग जीरो सेटा होची हमरो सिग्निफिकेंट फिगर ताले एठी हमरो 01.080 रे चारिटा सिग्निफिकेंट फिगर रहला ओके सो नेक्स्ट हमर कोन कहूची ना द ट्रेलिंग जीरोस इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट ट्रेलिंग जीरो हमें जानले नॉन जीरो पर जोड़ा रहउची सेही जीरो उडा जदि गोटे नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट रे रहउची ताले सेगुडा को हमें नॉट सिग्निफिकेंट कहबो ओके दे आर नॉट सिग्निफिकेंट माने करो 1000 it has one significant figure okay simply something 101000 एथिरे भी केतेटा रहउची ना तीनटा ही सिग्निफिकेंट फिगर रहउची ओके बुझि पालो नेक्स्ट देखिए बट एठी गोटे हमर नोट रहउची कोन ना बट if the number comes from a measurement from a
measurement, then the trailing zeros are significant. ଏଠି ତମେ କହିପାରିବ an actual measurement ମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ମେଜରମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ ସେଠୁ ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ମିଳୁଛି ସେଠି ଆମେ ଟ୍ରେଲିଂ ଜିରୋଜ ଗୁଡାକୁ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ନବା। ମନେକର ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ମାପୁଛି ଆଉ ତାର ଓଜନ ମତେ 100 ଗ୍ରାମ ମିଳୁଛି। ଓକେ, ସେଠି ଆମର ଏଇ ଜିରୋ ଗୁଡା ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର ରହିବ। ଏଠି ତିନିଟା ରହିବ। ଓକେ, ସେମିତି ମନେକର 450 ଗ୍ରାମ ହେଲା କିଛି ଗୋଟେ, ତାହେଲେ ଏଠି ବି ଆମର ତିନିଟା ହିଁ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କେବଳ 450 ଲେଖିବି ତାହେଲେ ଏଠି ଯୋଡ଼େ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର ରହିବ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ? ନା ଯୋଉଠି ମେଜରମେଣ୍ଟ ଥିବ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ସହ ଆସିବ, ମେଜରମେଣ୍ଟ କରୁଛେ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ସହ ଆସିବ, ସେଠି ଆମର ଟ୍ରେଲିଂ ଜିରୋ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର ନେବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ମେଜରମେଣ୍ଟରୁ ଆସୁନି କେବଳ ନମ୍ବରରୁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଟ୍ରେଲିଂ ଜିରୋ ଗୁଡ଼ା ଆମର ଯିବ ନାହିଁ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର। ଓକେ, so next point ଆମର କ'ଣ କହୁଛି now when the number is expressed in an exponential form, okay, exponential form ରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ନା exponential term doesn't affect the number of significant figures. Okay, ମନେକର ମୁଁ ଲେଖୁଛି 12.3, okay, 12.3 କୁ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଲିଖିପାରିବି 1.23 into 10 ଲିଖିପାରିବି, 0.123 into 10 to the power 2 और लिखिपारि 0.0123 into 10 to the power 3 और ମୁଁ लिखिपारि 12.3 को कौन ना 123 into 10 to the power minus 1 लिखिपारि, राइट। तो एठी सब जाक टर्म रे ये जेतक जाक मु टर्म लिखली एठी जो एक्सपोनेंशियल टर्म गुडा रहउची एठी 10 और 10 to the power 1, एठी 10 स्क्वायर, एठी 10 क्यूब, एठी 10 to the power minus 1, एगुडा किछि अफेक्ट करबनी सिग्निफिकेंट फिगर्स को। all these numbers all these numbers have only three significant figures। सब जाक नंबर आमर तीनटा ही सिग्निफिकेंट फिगर रहिबे जोडा होचंती 1 2 और 3। ओके, ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म 10 रो पावर टर्म गुडा रहउची सेगुडा हमर सिग्निफिकेंट फिगर को कोनोसी प्रभाव पकई परिबो नाही। सो हमर लास्ट पॉइंट कोन कहूची, लास्ट रूल all zeros to the right of a decimal point are significant। ओके, all the zeros to the right of a decimal point दशमिक पॉइंट रो राइट रे डाहण को जो जीरो गुडा रहितो सेगुडा हमर सिग्निफिकेंट। ओके, सो माने करो 161.0 एथरे हमर केतेरा तीनटा सिग्निफिकेंट फिगर रहउची। ओके, लेट्स सपोज 161.00 एथरे हमर चारटा सिग्निफिकेंट फिगर रहउची। ओके, so these were the 8 rules। 8टा रूल मु एने तुमको कहली जो ताकू नेकी तमे सिग्निफिकेंट फिगर्स काढी पारिबो। ओके, एथिरु तमरे एग्जाम रे क्वेश्चन आसीबो, शॉर्ट क्वेश्चन आसी पारे और एई रूल्स गुडा यूज करके तमे फ्यूचर रे एप्लीकेशंस जो क्वेश्चन करिया सेथरे भी तमे एडा को यूज करियो। ओके, so before going to the next concept before going to the next concept, let me ask you a question। Okay, क्वेश्चन किछड़ा हुआ सिग्निफिकेंट फिगर एथरे केतेटा अछि कहबो। ओके, राइट डाउन the significant figures write down the number of केतेटा अछि सिग्निफिकेंट फिगर्स कहबो एथरे। ओके, फर्स्ट माने करो 2.000 मीटर। ओके, एथरे केटा अछि कहबो एंड 025.05 रे केतेटा अछि कहबो। ओके,
ये दुटार आंसर मते कमेंट बॉक्स रे जणेबो। ओके, कमेंट बॉक्स रे जणेबो। जहार भी कमेंट ठीक थी मु ताको पिन कर देबी। ओके, नेक्स्ट आम देखिए द रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ नंबर्स। ओके, नंबर गुड़ा को राउंड ऑफ करने आम कौन रूल्स रही से गुड़ा देखिए। ओके, फर्स्ट रूल आमर इफ द digit to be rounded off to be rounded off is more than 5 is more than 5, then the the preceding digit is increased by 1, increased by 1। Okay, if the digit to be rounded off is more than 1, sorry, more than 5, जदि जो नंबर टा को राउंड ऑफ करिया को चाहते सेटा 5 टू बड़ हेथिबो ताले प्रीसीडिंग डिजिट माने ता पूर्व डिजिट टा कोन हबो ना 1 रु 1 बढा हबो सेतरे। ओके, एग्जांपल नबा माने कर 6.87 अछि। ओके, मु जदि 7 टा को राउंड ऑफ करिया को चाहिबी ताले मु कोन करिवि 7 टा 5 टू अधिक अछि ताले ए 8 रे प्लस 1 करिवि ताले याकू राउंड ऑफ कले केते आसीओ 6.9। ओके, सिंपली मु जदि आउट देखबी 9.56 धर अछि। ओके, ये 6 टा को मु राउंड ऑफ करू 6 टा 5 टू बड़ अटे ताले ये 5 रे मु कोन करबी ना प्लस 1 करबी आ हमर राउंड ऑफ कले हमर केते आसीओ 9.6। ओके, एटा हला हमर फर्स्ट रूल। सेकंड रूल देखिया, सेकंड रूल हमर कोन कहूची ना if the digit to be rounded off is less than 5, then the preceding digit is left unchanged। ओके, मने करो 6.84 अछि एठी 4 टा हमर 5 टू छोट अटे तेणु याको राउंड अप कले 6.8 ही आसीबो ता पूर्व डिजिट टा किछि चेंज हबो नाही। किंतु एठी धर 6.86 थांदा ताको राउंड अप करथले हमर आस्तांते केते 6.9। राइट, सिंपली आ गोटे एग्जांपल देखिया 8.32 धरा थिबो 2 टा एठी हमर कोन 5 टू छोट अछि तेणु 3 टा जेमति अछि ता पूर्व 3 टा सेटा सेमति ही रहइबो और राउंड अप कले 8.3 ही आसीबो। ओके, एठी हमें देखले कोन ना जदि जो डिजिट टा राउंड अप हबार थो सेटा 5 रु अधिक हेतिबो किंबा 5 रु कम हेतिबो ताहले हमें कोन करिया जदि 5 हेतिबो ताहले हमें कोन करिया सेटा हमें नेक्स्ट रूल ले देखिया। सो हमर पॉइंट टा कोन कहूची ना इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज 5, जदि 5 ही थिबो जो नंबर टा हम राउंड अप करियर अछि ताले द प्रीसीडिंग डिजिट ता पूर्व डिजिट टा कोन हबो ना इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड, जदि अजुग्म हेतै अजुग्म हेतै सेतरे 1 जोग करा जो किंतु जदि जुग्म हेतै जहा अछि सेहा ही रहइबो। मने कर 3.45 ये 5 टा को मु राउंड अप कले आसीबो केते ना 3.4 ही आसीबो कारण एठी इवन अछि 4 टा इवन नंबर सेटा अनचेंज्ड हे कि 3.4 ही रहइबो। किंतु जदि 3.75 थाता सेटा मु राउंड अप करथले ए 7 रे प्लस 1 करथांदी त हमर राउंड अप नंबर टा आस्तांदा केते 3.8। ओके, सेमती 2.55 केले आसीबो केते ना 2.6। ओके, 2.75 मनोवर ताले आसीबो केते 2.8 किंतु जदि 2.45 थांदा आस्तांदा 2.4। ओके, ए 5 पूर्व रे ऑड की इवन अछि सेटा देखि हमें ताको राउंड ऑफ करिया। ओके, सो नेक्स्ट हमें देखिया सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अरिथमेटिक ऑपरेशन। हमर जो अरिथमेटिक ऑपरेशन सोडा अछि एडिशन सब्ट्रैक्शन, सॉरी एडिशन सब्ट्रैक्शन
मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से आमर सिग्निफिकेंट फिगर्स गुड़ाक आम केमती यूज करिया सेटा देखिया ओके फास्ट आम देखिया एडिशन और सब्ट्रैक्शन दीटा आगे सेम ही अटे कौन ना इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन the final result should be reported to the same number of decimal places as the as that of the original number with minimum number of decimal places ताले ओरिजिनल नंबर दुईटा को जो आम सब्ट्रैक्ट करिया कि एडिशन करिया से दुईटा मिसेले जो रिजल्ट आसो ये जो ओरिजिनल रोची से जो मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस थिबो माने दशमिक पर जो कम नंबर थिबो सेतिकिटा नंबर को ही हमको ये रिजल्ट को रिड्यूस करिया को पड़ियो एग्जांपल नेले बोलसे बुझियो एग्जांपल नबा माने करो 12.587 माइनस 12.5 ओके आंसर हमको केते आसीबो 12.087 किंतु हमर एठी ओरिजिनल नंबर केते अछि 12.587 आ एटा केते 12.5 एठी मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कार अछि 12.5 रो एठी गोटिए डेसिमल प्लेसेस अछि ताले हमको रिजल्ट को भी गोटिए रे ही प्रकाश करिया को पड़ियो गोटिए नंबर जाय ही ताको रिड्यूस करिया को पड़ियो ताले एठी हमें राउंडिंग ऑफ रो यूज करिया वेट एठी बा 0.087 आसीबो राइट एटी 12.587 रु 12.5 विजय कले 0.087 आसो तो एठी हमें राउंड ऑफ करके याको लिखिया केते राउंडिंग ऑफ रूल्स यूज करबो तुम लिखियो केते 0.1 लिखियो ओके नेक्स्ट हमर जदी एडिशन पे गोटे एग्जांपल नवा सेम एग्जांपल नवा 12.587 प्लस 12.5 ताले हमर आसीबो केते 25.087 आसीबो ओके किंतु आपको हमें राउंड अप करके केते लिखिया 25.1 लिखिया ओके नेक्स्ट हम देखिए प्रोडक्ट आउट डिवीजन रे कौन होबो प्रोडक्ट आउट डिवीजन रे हमर कहला कोन द फाइनल रिजल्ट शुड बी reported to the same number of significant figures as that of the original number with minimum number of significant figures okay माने प्रोडक्ट रे फाइनल रिजल्ट जोटा हमर आसियो सेतरे सेतिकिटा सिग्निफिकेंट फिगर थिबा दरकार जेतिकिटा हमर सिग्निफिकेंट फिगर ओरिजिनल नंबर रे मिनिमम हेकी थिबो ओके एग्जांपल लेबा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो एग्जांपल 5.0 into 0.125 धर नेले ताले प्रोडक्ट एठी हमर केते आसियो 0.625 0.625 किंतु हमर कोन गले मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द ओरिजिनल नंबर रे हमर मिनिमम एठी केते अछि एठी दीटा अछि एठी तीनटा सिग्निफिकेंट फिगर अछि राइट तो एथिरे हमर केतेटा दरकार ना एथिरे दीटा ही रहइबा दरकार कारण मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रहइबा आवश्यक सो एथिरे दीटा हेले याको हमको राउंड ऑफ करिया पड़ियो ओके जोटा कि हमरा आसीबो 0.62 एथिरे एबे दीटा सिग्निफिकेंट फिगर अछि ओके आई होप तमे एटा को बुझी पारलो आ आज रो वीडियो सेति कि थिला आज हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स विषय जानिले राइट सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन ताकू केमती काढियंती देन राउंडिंग ऑफ विषय जानले राउंडिंग ऑफ विषय जानले एंड हमें जानले जे ताकू अरिथमेटिक ऑपरेशंस रे केमती यूज करा जाए सेटा विषय भी हमें आज जानले ओके सो नेक्स्ट वीडियो रे हमें देखिया एरर एनालिसिस गोटे मेजरमेंट नेले सेतरे जो एरर आसे ता विषय जानिया और से एरर गुडा को केमती एडिशन सब्ट्रैक्शन में तारा एनालिसिस मध्ये जानियो जोटा कि हमर एरर एनालिसिस रहबो हमर फोर्थ वीडियो एंड द लास्ट वीडियो ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट्स ओके सो हमर टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल रो लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देबी
ତାକୁ ତମେ ଜଏନ୍ କରିନେବ ଯଦ୍ୱାରା କି ତମକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସବୁ ମିଳିବ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟ୍ସ କି PDF ସେୟାର କରେ ସେଇଥିରେ ହିଁ କରିଦେବି, ତମେ ପାଇଯିବ। ଓକେ, ସୋ ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଭିଡ଼ିଓ, ସି ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଓକେ, ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।